Tu sadian itu ase tu moi Amazon ra order kora laga choto moto products kan ase itu kan mani itu products kan tu itu edit video shoot kora dende do choto moto kam ai wole la itu choto moto use korina apni khan de ekta home studio khulibo parbo bishi deri na howa kide unboxing korbo itu one apni khan de skip na korna last tak side bi koina koi ase to chalo show korbo itu first itu ase itu already tahan itu apni khan bi jana nisha mo kandu remote jagah ase first to dimogore bonchibo lage to jere dimogore thaka khan ba itu unbox korna sai shedo itu man khan to chata hona bhabe bole to posa to ki ase itu soft box in a sense one last skin to dupe like that ekta ase itu nishna itu ba soft banai de mane itu soft box laga itu kiba ka kos ase itu ghost khan dina लगाइना itu ba soft बनाओ करो jadi जाते आमी itu लगाइ दिसे बोले तो आमी ला स्किन दोन दे अपने खान को दिखिना नहीं आमी ना जने आमी ना दिखे बोले भी तो moi believe कर से तो soft box से तो moi गा स्किन भी गोरे निशा दिखे होगा ना हो कर से और तो साइड पे रखे रखे itu soft box लगा itu खाली itu नहीं हो छाता निशा एक ता बबो ये दे माने itu छाता तो itu ना खुले बिस्ते ही itu chada bana bishidi itu chada ase itu gane itu yade gane gulu all light to kodi waibo tade bitor dego light to aibo adyan bi style bi dikhiya sunna na cameraman dikhiya se to na anthera ase dikhiya sunna du ina ase de light bulb thari dibo tiki la bulb thari dibo yade thari shon reflection go और जो सॉफ्ट बॉक्स मोहला स्किन के सॉफ्ट बनाई दो कोरियन निशना बनाई दिबो सुंदर बनाई दिबो तो नेक्स्ट ते जाओ इतो लगा दो होय जे सॉफ्ट बॉक्स इतो लगा दे यूज आइबो फोटोग्राफर करनी भी फला से अपने अन फोटोग्राफ करने वेटिंग खान लगा दे फोटोग्राफ दो बोले तो इतो भी लगे इतो আছে सॉफ्ट बॉक्स नेक्स्ट है प्रोसेसिंग को इतो लगा दे मोय जाओ अपनी हम भी दिखा निसला तो मैं भी ना जाने तो मैं ऑर्डर को तो मैं भी जाने ऐसे भी तो कार्टून दे पैकिंग होगा नहीं तो की ऐसे मैं भी ना जाने तो खुले अब सीधे जाने मैं ऑर्डर को तो मैं सब जाने ऐसे की ऑर्डर कुछ है भी मैं कार्टून बा पैकिंग होगा नहीं मैं ना जाने तो खुली ना साइंगा ये क्या है ओ ये तो लाइट स्टैंड होगा ये तो लाइट स्टैंड है itu ina rakhibo itu ina ase moi na jane etia ya itu ina hobo itu ina bike koro ina hobo itu yade phali dibo attach koro ina hoship le do itu to up down ina koro yate mic to ina hoina ina bi rakhibo paro যদি মোলা মাইক খান স্পেশালি ইটো আছে মোলা মাইক এটা ইনা ৰাখি দিব আৰামছে ইনা ৰাখি দিব এটেচ কৰিব আৰু মই ইনা বনাও ইনা ৰাখিব বুলিবি ইনা ৰাখি দিব ইনা বনা মই ইয়াতে বা ইনা মোলা মাথাতে ৰাখি না ইনি কথা বলো পাৰো নি মোলা বলা দি মেজিক ভয়েস আছে গুনে ভাবিব তোৱান্দু কিলো বুলি তো ইয়াতে কলৰতে বি মাইক নাই ইয়াতে বি মাইক না ৰাখিব ইতাটো ইয়াতে যেতিয়া মোলা মাথা দি ৰাখিব ইতাটো और कितने बार गाना खुशी हो रही ना बुना तो ना करो वाह वेरी फैंटास्टिक चलो तो नेक्स्ट जैसे इधर लगा कि बात है उन्हें स्टेप दे दो कि बा ना जाने यूज करनी तो बताइए से यूज कर ले लाई सामान हो परिचय को ले तो इंटरव्यू रखियो बोलो अभी की ऐसे तो राजा ने सवाल तो और भी इतना बॉय खल लग क्लिप निसना আছে इतु मोला गर्लफ्रेंड के गिफ्ट दिबो क्रिसमस गिफ्ट क्लिप तो याते साइड তে রাখি দিব টিউব লাইট হবো মানে টিউব লাইট ইন এ সেন্স কালারফুল আর টিউব লাইট হবো নিসনা আছে তো মন ইতু বি খুলি না সব তো অলপ ভালবা খুলিব কিলে গলে লক ইতু তো পানিয়ালা সামান আছে ইতু বি ফেলাই দিবি तो আমি খান দিশা নিছনা এটা তো টিউব লাইট তো আই যেছে টিউব লাইট কালারফুল টিউব লাইট
কিমান ইঞ্চ হ'ব নাজানে এইটো 20 ওয়াট আছে ইয়াতে লিখিনা আছে 20 ওয়াট তো 20 ওয়াট আছে কিন্তু খুলিনা চাও মই টিউবলাইট দুটা লৈছে কিলো এইটো কালাৰফুল টিউবলাইট আছে পুৰা বুৰি কালাৰফুল আছে তো আলাক ৰেইনবো কালাৰ বি জ্বলাব পাৰো ব্লু বি জ্বলাব পাৰো ৰেড বি জ্বলাব পাৰো আৰু কি লা কালাৰ বি জ্বলাব পাৰো কিমান মিলিয়ন কালাৰ আছে গুনা মই খুলিছে এইটো আছে এইটো বি ফ্লাই এটা বি কিবা নতুন কিবা থাকি আছে এইটো ক্লিপ আছে এই ক্লিপ এইটো দুটা লগাই দিব পাঁচ খতম এইটো ক্লিপ দুটাটো না গুনা হেং কৰিব তো এইটো আপনি খান যে এইটো সেমই আছে এইটো মেনুয়াল আছে এইটো কি এইটো তালা মেনু আছে কুইক স্টার্ট গাইড এইটো আছে তালা ইনা আছে ফোন বা কন্ট্রোল করব এইটো পুরা এইটো ব্লুটুথ লা সিস্টেম দি আছে ফোন দিব কন্ট্রোল করব সাবি আপনি আমি মেনুয়াল আপনি আমি তো উসরে আইনা সাবি আৰু এইটো আপনি আমি এইটো বস কোনা চাব পাৰিব এইটো কি হ'ব ওয়ান এইটো ফাইনালি ওয়ান চাব মই বি পাৱৰি জানা আছে বলি মই সাইন আপ চিবি মই সব মানুহ মিলিনে এইটো আনবক্সিং কোনা চাব এটা দোকান দিব আইনা আছে এইটো মই খুলিনা চাব আই অলপ ওচৰনে অলপ স্যাটিসফাইং লাগা পাৰ্ট দেখাব কিলি বলে আগে তো পতাওটো থাকা কাৰণে তো নাইফ তো একদম থাৰ হৈছে তো দুনিয়াতে সবচে থাৰ वाला তো নাইফ ইটোই থাকিব তো আমি আপনি হান এমাজন দে নহয় না তো নাগাল্যান্ড দে তো ফোন বিল দে আমি খান লাল নকলা নাইফ তো মানুহ খান বাদো 20-30 বা বিকা দিবি কোন মানুহ আলাক নহয় লোকাল আছে সাপোর্ট লোকালস কোন নিছনা 1000 হি দিনা দিবি তো নাইফ একদম থাৰ কাৰণে আপনি আমি এটা দিনা তো ইনাবি বকিং কৰো মানে ইনাবি বকিং কৰো তো কি আছে কি লাভ বটা আছে না জানে অলরেডি ইনা বকিয়া তো কিনা দেখি আছে কলেজ লা স্টুডেন্ট নিছনা দেখি না অলপ তো স্ট্রিট তে বেরা মানু নিছনা দেখে আপনি যে একটা কমেন্ট সেকশন তে কই সাবি তো ಇದು ইয়াতে কি আছে একো বি নাই ইটো বি আপনি আমি সাবি খালি আছে ইয়াতে একো নাই তো দলে ফেলাই দিয়েছে তো এটা মন তো প্রোডাক্টস তো চাই যাব কত আছে না ಇದು yes tripod mission lamba আছে जो tripod तो कैमरा ला से तो मोबाइल खान ला नबे तो साइडोसे तो obviously tripod तो पीछे एक्सप्लेन बोले को ना तो कैमरा DSLR खान ला से खाली कैमरा ही नहीं लाइट स्टैंड আছে लाइट स्टैंड उन दो लाइट स्टैंड इन अ सेंस मो आगे दे दिखाना सॉफ्ट बॉक्स तो कि को दे खराब बोल दो इने हाथे बा थुरिने ना खराब बोले जका नहीं तो नि मन অলপ सेफ होले কাৰণে मनु खान मातिब ना लागे ना सॉफ्ट बॉक्स थुरु बोले तो अनि सॉफ्ट बॉक्स खान तो अटैच करले ना अटैच करना खराब बोले तो अपनी खान जो फोटोग्राफी खान भी करना चाहते हैं तो हम दो ना फिर बोले इजी हो किलो बोले तो हम दो इन्हीं अटैच करना खराब हो जाओ और ठीक ठाक रखिए ले ठीक ठाक आप इसे वेडिंग ला शूट भी जाओ पड़ेगा मूवीज खान भी बनाओ पड़ेगा तो let's stand do क्या ऐसे finally तो कैमरा भी अटैच करो पड़ा ये लाइट स्टैंड दे एक्सटेंड हो सकता तो इना लंबा है ना सॉफ्ट बॉक्स का खराब बोल दो ये लास्ट वीडियो बनाओ ऐसे ये स्क्रीन यूज करते हैं ये पूरा बैकग्राउंड तो मैं लास्ट वीडियो बना देंगे भी मैं अपने अंके दिखाओ ले ट्राई करो लेवल लगी वो कलर पेंडिंग लगी वो इन औषध बैकग्राउंड दे मोहन दो खुरीबा की मॉडिफाई करो करो इनी करो तो सेदे दो सॉफ्ट बॉक्स kan लगाओ ट्यूबलाइट kan को दे रखियो लेसे रखियो उदो बिसिदे अपनी हंगी भी दिखाई देबो जुदी पार्ट 2 लागि आसे बोले तो फक म ये कमेंट सेक्शन दे चने दिबी पार्ट 2 भी चल दिया बोलेसे मिनी सेटअप बोलेसे म माने दो प्लाईवुड लगा दाम खान इतो खानी चलेसे ऑब्वियसली तो खान दो অলপ দাম আছে मिलाइना মই 6000 प्लस चाहिए तो खान दिया तो दिवाली ला ऑफर टाइम दे तो मैं ऑर्डर बोला से ओलिबी सामान तो जल्दी पहुंचे पड़ा ने किलो बोले मन रिमोट ला जगह दे से इधर बस्ती दे थई আছে तो डोनी दिमा ओडेबा याते ट्रांसफर जो माने ट्रांसपोर्ट करले तो ये जो मानु पिसारो लगी जाए तो मानु पिसारे ना जो सब सामान तो आबिसके अच्छे दी मैं अनबॉक्सिंग करे से मैं तो वीडियो बना मकसद तो अपने हंजी इना लोशे तो दिखावले बना लो ओली तो मैं जाने से मुला सब्सक्राइबर मजो दिबी बिशी वाला तो यूट्यूबर खान আছে
মানে এটা নতুন নতুন সেটআপ এটো স্টার্টআপ কৰালা নইলে কোনবাটো ইনি 1k বি বঞ্চিনা আছে কোনবাটো 1k বঞ্চি বুলি বি আছে কোনবাটো 10k 9k নবি আছে বেছি বলাটো ইউটিউবৰ খান আছে এটো অনি মই এটো আনবক্সিং তো দেখাই আছে খালি ইউটিউবৰ খান গানি নয় আৰু ফটোগ্ৰাফাৰ খান গানি বি দুগন্দ বেছি প্ৰডাক্টস খান বেছি ইউজফুল আছে এটো অনি মই এটো দেখালা আছে আপনি লাগা ফোন দিবা মই এটা হলিবি মই ফোন দিবা কিছি আছে আজি লাগা ভিডিও তো মার্ক কোনা রাখিবি এটো কালি পরশু মই ভিডিও বনাইছিও কম্পারিজন বি বনাবো এটো এটা মই এটো টিউব লাইট প্রা বনা লাগা আৰু মই এটো সেটআপ প্রা বনা লাগা কিমান প্রফেশনাল লাগিব এটো আপনি হানকে দেখাই দিবৰ ট্রাই করো দু আনি এটো মই লা প্ল্যানিং তো থাকিছে এটো ইমান ছোট মটো ওরা কিমান চেঞ্জ করব পারো কথা তো আপনি কিমান ভিডিওতে কথা বি কবলে বি জানিবি কিচ্ছা কিমান বি আপনি ফটো ভিডিও বি খিচিবলে জানিবি এডিটিং বি ভালবা জানি দেবি আপনি লাইটিং ঠিক ঠাক থাকা নাই কইছে বলে তো আপনি কিমান দাম লাগা ক্যামেরা ফোন লাগা ছাড়বি ক্যামেরা ভাল কিনা আপনি হান ইউজ করে থাকি দেবি আপনি লাইটিং সেটআপ তো ভাল থাকা নাই কইলে তো পাইখিনা দি হয়ে যাব আৰু আপনি লাগা ফোন এটা মই এটা কোন দুটো ফোন যে জুলা আছে মই লাইটিং ভালবা সেটআপ কোনা জুলাইছে বলে তো দু DSLR খান ভাবে খেতাও না পারো মই বি এটা প্রফেশনাল ইনাবি নহয় হলে বি তো ইটু থালিয়া বিশে কিমান চেঞ্জেস আইব আপনি আনবি চাই লবি নেক্সট লা ভিডিও দে তো কম্পারিজন লাগলো উইথআউট লাইট আৰু ইটু টিউব লাইট চলা লাগা ইটু প্রাহি আৰু ইটু লাগা মই লা সেটআপ এটা নতুন আনবক্সিং কৰা লাগা ইটু লা উপৰ দে মই ইটু কম্পারিজন করব তো আজলা ভিডিও ইটু থাকিছে তো আজলা ভিডিও ইন্টারেস্টিং লাগিছে বলে তো কমেন্ট সেকশন দে কবলে না পড়বি আৰু যদি আপনি হন খুশি পাই থাকিছে বলে তো লাভ মোহাব্বত প্यार টিবল না পড়বি দে কোনা ইটু বি খাটাবা জানাই দি আছে তো নেক্সট ভিডিও কব তব তক के लिए Bye.